हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छंती आशा कुछ भलर थे आमे भी बहुत भलर अच्छे मुझे पूरा मस्ती अच्छी तो आपण मैंने जानते हैं लास्ट वीडियो मोर आईटी ही अपलोड होता है मुझे आईटी ही अच्छी पचर देखा हो मोर हॉस्टेलटा तो हॉस्टेल सामने भिडियो बनाऊँ इंट्रोटा तो आज आम शिवरात्रि भिडियो बनाऊँ आज आम कैंपस भितर गोटे छोटे माने मोर शिव मंदिर अच्छी तो सही कोरोना टाइम तो भिड़ बहुत कम फिर भी देखा केमती कौन भिड़ होमती लोक मैंने माने आम भी बुलाक जा भ्यूटा देखेबी आपको केमती एरिया आम एरिया तो आप जानते एरिया भ्यूटा केमती देखेबी सामने आउटे आगे गबर मार्केट साइड को गले आगे आगे गोटे छोटे आम मंदिर अच्छी सेठी सेमती पिला लोक मैंने आसती केमती भिड़ होची कौन होची मैंने केमती कौन भ्यूटा तो सेटा भी रेकर्ड करने ट्राए करी सन्धार आए टाइम भी दुटा भ्यू आपको देखेबी तो टोटाल टाइम वेस्ट करवानी तो माड़ी चलते भितर को सन्ध्या हो ना पुणी भ्यू ठीक आसबनी चलते देखेबी केमती कौन लोक मैंने आसुँच कौन कर लेट्स गो। तो हे सांग मैंने देखु पचर बैकग्राउंड देखा तो मंदिरटा तो यही मंदिर ही आम कैंपस भर जो मंदिर कथा कहूली यही मंदिरटा कॉलेज साइड रे देखेदेवी भाई कैमेरा कॉलेज देखेदेवे यहाँ कॉलेज ये सामने एपटर है आमर मंदिरटा छोट मंदिरटा से कैंपस भर ही अच्छे मंदिरटा ये गेट ही खत्म हम ये मंदिरटा तो यही मंदिर कथा कहूली छोट मंदिरटा यही ही आमर से आमर कौनटा शिवरात्रि पालन हुए तो ये जगह लोक मैंने किसी नहांती आसुन आम ए मंदिर बैक साइड पहुँच जाऊँ कौटी तो आमर से दीप जालती जागर जालती से कौटी जालती आम जाने कहीं फास्ट यहाँ आमर तो सन्धार आखिर जना पड़ो कौटी जाऊँच केते लोक आसुँच मंदिर बैक साइड में देखी दूसरी भ्यूटा देखो मंदिर बैक साइड भ्यूटा केमती साइड एमती पूरा पचर एरिया मत लगुच यही जगह बोधे आमर दीप जाए मैंने जागर जाए ऊपर जाए जानी कौटी जना पड़ो सन्धार तो बोधे ये कहीं देखूँ आमर सप मेला और से हम ऊपर बोधे हम शायद जानी ठीक है बोधे से हम है पाखे एमती भ्यू देखो मस्त भ्यू पूरा ऊपर वाली टाइमटा तो बहुत बढ़िया भ्यू आसी तो देखी पाइले भ्यूटा सन्धार भ्यूटा लगुच बहुत मस्त आसार अच्छी तो चलो आगे सन्ध्या हो ना आग भ्यूटा देखीदेवी पलि जाए आस तो आम ए रास्त अच्छु फेस तो क्लियर देखा तो कहीं पछरे आमर सूर्य अंकल अच्छा तो से फेस क्लियर आसुनी आज मो सह अच्छा विकास भाई आम दुहे चलचु आग जो मंदिर कथा कहूँ से ये मंदिर ठीक बड़ से आटा मार्केट उपर तो ये लोक बेसी भिड़ हुई तो से एरिया लोक भिड़ कौन केमी जागर जाऊँच केमी जाऊँच कौन केते भिड़ एबेठू केते भिड़ है आमर तो से आम सियाड़े आम बालेश्वर कथा कहूँ मुझे तो ए टाइम पिला सब आसी मैंने सप मिले सब बस जीवन कहीं सन्ध्या मिलबनी सीट तो एरिया केमी कौन हो कोरोना टाइम पिला लोक मैंने जगह जाऊँच कि जाऊना केते जाऊँच तो देखीदेवी
देखि पारथिबे पछरे मंदिर थिबो आमे मंदिर सामने रे अछु एबे आ भितर तो जाइनु देखे देली फास्ट मंदिर बाहर व्यूटा केमिति देखेबी तापर भितर को जिबा आ ए साइड देखि पारथिबे देख भाई देखे देबे साइड रो केते बड़ फील्ड है बहुत बड़ फील्ड है वॉली क्रिकेट ता कोन खेला जाननी बाबूजी फुटबॉल फील्ड है बहुत बड़ फील्ड अछि आ ए साइड रे जेम छोट फील्ड गोटे अछि जगहटा बहुत बड़ जगह पछरे पूरा बैकग्राउंड भी बहुत मस्त अछि तो आउ टाइम वेस्ट करबानी काई वीडियो बड़ करबा तो चलंतु वीडियो हमर मंदिर बाहर केमिति व्यू भीतर व्यू सब टोटल देखे देबी आसंतु जत्र भूषा भूमहारणा सद्य तत्र प्रशंसु मध्ये च शून्यास्या भारत एडाला फ्रंट गेट गेट देखिया बॉक्स साउंड होची तो वॉइस क्लियर आसनो तो साइड रे मेन गेट आमे पसिया भितरु केतेटा बहुत मंदिर अछि सब मंदिर बुले देखे देबी चलो मंदिर भितर को बसी आसु आ मंदिर भितर भ्यूटा केते गुडा मंदिर सब मंदिर भितर भ्यू देखेदेवी भितर केमती भगवान बसचंती केमती पूजा होती पूरा भितर भ्यूटा पूरा फुल देखेदेवी आसतु सब मंदिरटा बुलेक देखे साइड रे
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ପୁଣି 6.5 hours later. ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା। ତ ଅଲଗା ସେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ମାର୍କେଟ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଏଇପାଇଁ କି ରାତିରେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବେନି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ। ଆମର ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ। ତ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କହିଥିଲି, ସେଇଟା ସିଓର ବି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ବୋଲି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି। ତ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଭିତରେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼। ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭଲ କି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏବେ ନେଇଯାଉଛି। ବାହାରେ ତ ଆଗରୁ ଦେଖି ଦେଉଛି କେତେ ପିଲା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ପୁଅମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଝିଅମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ସକାଳେ କହୁଥିଲେ କି ପଛ ଆଗରେ ଯେଉଁ କାର୍ପେଟ ମେଲା ଯାଇଥିଲା କି ଟିକେ ଲୋକ ବସିବେ ବୋଧେ, ତ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସତରେ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। କି କାର୍ପେଟ ମେଲା ଯାଇଥିଲା ଆସିକି ବସିଛି ଏବେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଆଗରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ୍, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ବଟ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ବି ସେ ଆମର ଗାର୍ଲସ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ବାହାରେ ଲୋକ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି କ୍ୟାପଚର ହେଇପାରିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି ସିଟ୍ଟା ଅଛି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି କେମିତି ଭିଡ଼, ପୁରା ଏ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆପଣ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଭ୍ୟୁସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସୁଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ସେ ଟିକେ ଆଗ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦୀପ ଗୋଟେ ଜାଳି ଦେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରୁଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆସୁନଥିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ବାଜା ହାତ ସବୁ ଅଛି, ପୁରା କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବି ସମସ୍ତେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ପୁରା ଏବେ ସରିଲା। ଏବେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା, ଆମେ ବି ଏବେ ଉଠିବା। ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେବ କେତେ, 10ଟା 10:30 ହେବ। କ'ଣ ଆଜି ଏଥର କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠିଗଲା ନା କ'ଣ? ତ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ଆମେ ଯିବା, ଭୋଗ ଅଣ୍ଟା ହେବ ନା କ'ଣ, ଖାଇକି ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ମୁଁ 3ଟାରୁ ଖାଇସାରିକି ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅବଦାନ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେন ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ସିଂହ ଶଙ୍କର।